Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so ini Busat Chit Chat. Alright, so kalau hari ni cerita pasal KDNK ataupun GDP, tetapi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, data yang tidak kurang pentingnya adalah kita punya unemployment rate yang dikeluarkan hari Isnin. So kalau kita tengokkan unemployment rate dekat sini, yang chart yang bawah tu, for unemployment rate, kalau kita tengokkan tahun lepas daripada bulan 3 tu kurang severe lagi, tapi paling severe sekali adalah pada bulan 5 tu lah, which is 5.3. Kemudian slowly improve to 4.9, 4.7, 4.6. Kemudian dia berada dekat 4.8. Adalah sedikit peningkatan dekat situ. So apa yang kita boleh deduce dari sini, compare to tahun-tahun yang lain, ini adalah agak tinggi data ini 4.8, which is untuk policy maker, ini adalah satu cabaran ataupun satu benda yang diorang kena address. Isu unemployment ini adalah isu real issue, yang mana kalaulah tidak ditangani segera, dan tidak dipulihkan dengan secepat mungkin, ini akan menyebabkan berlakunya kelembapan ekonomi yang berterusan, prolong economic slowdown. So isu ini kita monitor data ini from time to time, monthly basis punya ni. So this is a very serious issue, very serious issue. So kalau boleh kita nak tengok the improvement, but untuk dapatkan improvement for kita punya unemployment ni, mestilah datang daripada satu pemulihan ekonomi yang secara menyeluruh, dan itu hanya kita nampak harapan itu ada bila mana vaksin itu dikeluarkan. Jadi bila vaksin tu being roll out, then only we will see improvement in the business, dan barulah kita boleh lihat kita punya unemployment rate ni akan menurun dengan signifikan. Alright, so itu adalah on the unemployment rate. So dia stay dekat 4.8. It's good that kita tak nampak data tu spike. Satu yang bagus pasal data ni, kita pun predict kalau boleh jangan lebih daripada 4.8, 4.9 tu. Then kita nampaklah ada ketahanan kat situ sikit. Tapi dia remain dekat 4.8 tu, then kita rasa alhamdulillah, which is good. But we would like to continue to monitor this data, especially untuk bulan 1 dan bulan 2, terutamanya bila ada MCO 2.0. So bila ada MCO 2.0, jadi ini sedikit sebanyak akan menjejaskan juga syarikat-syarikat dan juga kadar pengangguran tu dijangka akan meningkat kat situ, dijangka akan meningkat. Tetapi kita harap data ini menunjukkan ketahanan dekat 4.8 itu janganlah naik lagi tinggi, because kalau naik lagi tinggi, then it will memberikan satu orang kata indication yang negatif. Okay, right. So itu sedikit sebanyak data hari Isnin. So minggu ni kita ada unemployment. Kemudian seterusnya adalah GDP lah. GDP. So GDP ni antara perkara yang diperkatakan ataupun tema untuk sepanjang minggu ini, yang lebih orang melihat ataupun orang concern adalah GDP. Dan kalau kita tengokkan tema untuk kita punya Busat Chit Chat hari ni pun, most on the GDP punya side. Right, so kalau kita tengok GDP, this is being announced hari ni by DOSM, Department of Statistics Malaysia. Kalau kita tengokkan kat situ, dia ada dua bahagian. Satu adalah untuk quarterly, dan lagi satu adalah untuk bahagian annual. So kalau kita tengokkan untuk annual punya performance, ini mencatatkan
penguncupan ataupun apa penguncupan dalam bahasa Inggeris? Okey. Dia susah sangat. Kang cakap bahasa Inggeris tu dia suruh translate bahasa Melayu pula. Penguncupan, maksudnya shrinking. Shrinking of economy at 5.6% kat situ. Kalau kita tengok kan kat situ bagus dia di OSM ni dia dah highlight kan. Kita ada beberapa krisis yang sebelum ini, which is AFC ataupun GFC lah. Tapi yang lagi kita nampak adalah dekat Asian Financial Crisis 97 98 kat situ, which is negative 7.4. Kemudian .com crisis 0.5 kat situ still positif. Kemudian yang paling paling terkini adalah GFC tu, Global Financial Crisis, yang berlaku pada tahun 2008-2009, negative 1.5. Okay, kalau kita tengokkan data kat sini for annual punya punya perspektif kat situ, to be honest COVID-19 memang tidak dinafikan lebih teruk daripada GFC punya efek. Because kalau kita tengokkan GFC itu banyaknya berlaku ataupun impacted dekat US, Lehman Brothers apa semua tu, so dekat US yang banyak kena. Kita dekat Asia ni kena juga, cuma sepihan-sepihan. So kita tidak being impacted directly. Kalau kita nak tengok yang fair sikit untuk kita compare kan, adalah pada 97-98 punya cerita, untuk Asian Financial Crisis, which is 7.4 punya. Yes, terima kasih saya punya admin, kesian oi apa benda ni, saya tak apalah, saya screen besar kat sini. Alright, so negative 7.4 kat situ. Comparekan dengan yang sekarang ni 5.6. So memang benda ni kalau Asian Financial Crisis tu basically memang impact negara kita lah. Tetapi kalau kita nak tengok yang dulu dengan yang sekarang ni, ni COVID tau. COVID ni menunjukkan apa yang kita panggil sebagai krisis kesihatan. Krisis kesihatan, dan impactnya tidaklah seteruk 97-98 punya situation, which is apa yang kita boleh deduce kat sini adalah government did a very good job to mitigate this issue. Kalaulah government tidak interfere ataupun tidak tidak campur tangan ataupun tidak mengeluarkan insentif dan sebagainya, mungkin kita lihat GDP kita akan menunjukkan prestasi yang sangat teruk lagi. Kita kalau tak ada this interference, gangguan bukan gangguan, campur tangan daripada pihak kerajaan tu. So somehow kita relief di situ. Kita relief di situ, maksudnya tak teruk sangat. Teruk, yes teruk, which is 5.6. Kalau forecast daripada MOF about 5.5 kat situ, negative 3 plus to 5.5 kat situ. Somehow it went to negative 5.6. So negative 5.6 itu orang kata within that forecast lah kat situ, tidaklah lari jauh sangat. But apa yang worrying, kita nak cerita benda yang dah berlaku. Ini orang kata cerita dan deal ataupun benda yang dah jadi. So kita tak nak tengok benda yang dah jadi, kita nak tengok benda yang sekarang ni dan apa outlook pada masa depan. Jadi kalau kita tengokkan di sini, untuk Q on Q, quarter on quarter punya basis. So kita menunjukkan V-shape recovery from negative 17.1 untuk second quarter 2020, naik kepada negative 2.6 untuk third quarter 2020. So itu menunjukkan very good rebound kat situ. Tetapi macam kita tahu lah, tiba-tiba dekat quarter 4 tiba-tiba ada election, kemudian kita punya
basically kita on the recovery punya side tu memang dah cantik dah, okay. Tetapi tiba-tiba ada spike in COVID cases, okay. Itu menunjukkan dan the data speak for itself, okay. Kenapa boleh jadi Q on Q negative 3.4 kat situ, okay. Jadi itu menunjukkan satu the data speak for itself for yang berlaku peningkatan COVID pada fourth quarter 2020. Okay. So inilah yang membimbangkan. Okay. Inilah yang membimbangkan kerana okay, for us to confirm V-shape recovery, okay, fourth quarter punya GDP tu kena lebih baik daripada the third quarter. Okay. Jadi untuk confirmkan V-shape recovery, kalau let's say lah negative 1 ke ataupun at least 0.7, let's say lah dibalik pada 0.7, itu menunjukkan a very strong rebound ataupun very strong recovery being confirmed kat situ. Tetapi bila berlaku perlahan ataupun apa orang kata speed bump kat situ, jadi itu merisaukan sedikit lah kita punya outlook di situ. Tetapi this speed bump is being anticipate by the policy maker, by negara pun memang for the past announcement, bank negara pun acknowledge benda ni, dan term yang saya gunakan, term speed bump ini adalah from the governor itself, from the governor itself. Dia memang dia menggunakan perkataan speed bump itu, okay. Jadi itu menerangkan sebab ada orang tanya, tuan kenapa tiba-tiba bulan 1 bulan 12 tu bukan main lagi rally kemudian bulan 1 ni berlaku slowdown kemudian dipanjangkan ke bulan 2. Okay, kenapa berlaku slowdown? Because market already anticipate this. Okay, market already anticipate this. Because sebab itulah kita buat fundamental analysis fundamental analysis tu, kita tengok data dan sebagainya. Okay, because kita nak tahu ke mana market akan pergi. Okay, dan itu pun data ini just confirmkan saja. Okay, data ini confirmkan saja. So kita nak tengok future outlook dan sebagainya, kita nak kena buat pembacaan yang lebih berlanjut lagi. Jadi ini adalah done deal. Okay, done deal. Dan kalau kita tengok hari ni market react tu, reaction daripada market itu tidaklah begitu severe sangat because kalau kita tengokkan, yes betul negative 5.6 tu adalah lebih teruk lah daripada analis ataupun forecast tetapi dia sedikit teruk saja. Sebab itulah tidak berlaku orang kata a panic sell down di situ, okay, because within MOF punya forecast, okay. Sebab itu, tetapi hari Isnin itu mungkin disebabkan oleh retailer yang kita risau retailer, because kalau professional fund dan sebagainya kita tak risau, because dia orang dah tahu dah data ni, okay. Tetapi untuk retailer ni, okay, kadang-kadang retailer ni dia panik, tiba-tiba ada orang kata sebagai kompang ke, okay, ataupun dia baca akhbar-akhbar yang menggunakan headline yang kurang menarik dan sebagainya, mungkin itu mencetuskan panik, okay. Expect some selling juga hari Isnin nanti, okay, but I think selling tu tak severe sangat, okay. Tapi however caveat sikit kat situ, kita nak kena tengok juga Isnin punya market sentiment macam mana, because kita ada long weekend so for a professional fund ataupun a professional trader apa yang kita risaukan adalah long weekend, because bila long weekend ni macam-macam boleh berlaku, okay. So long weekend is something yang kita risau juga, okay. So hari Jumaat, Sabtu, Ahad, okay. So macam-macam boleh berlaku 3 hari ni, okay. Kemudian Isnin baru market buka, okay. So kalau lah tak ada apa-apa sepanjang 3 hari ni, insya-Allah mungkin ada awal tu panic selling, but kita mungkin akan nampak pembelian semula oleh professional money di situ, okay. Okay. So itu kalau berlaku lah
Alright, so kalaulah retailer semua bertenang, apa semua, kalau ramai orang tengok kita punya session malam ni, mungkin lebih ramai yang bertenang jadi tak berlaku panic selling di situ. Okey. Dan kalau kita tengok hari ni pun tak berlaku penjualan yang besar-besaran because kalau kita tengokkan for this whole week market quite weak juga, okay, because satu profit taking punya activities, kemudian ditambah pula dengan GDP announcement, okay, the risk on the GDP punya announcement, economic punya risk, kemudian kalau kita tengokkan risk because of long weekend, orang profit taking dan juga GDP punya uncertainty di situ. Okay. Jadi kenapa market sebab kita pun dah bagi tahu minggu lepas dah kita punya Bursa Chit Chat, dan itu pun kenapa tuan-tuan dan puan-puan kena like kita punya Facebook smartsaham.com supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas Bursa Chit Chat because kita dah bagi tahu dah minggu lepas memang market untuk minggu ni kurang menarik juga minggu ni, dan minggu ni slow sikit sendu sikit kita punya bursa kat situ. Okey. Right. Jadi kita lagi satu, okey, kalau lah tuan-tuan dan puan-puan dah like kita punya Facebook, okey, jangan lupa subscribe kita punya YouTube, itu satu, dan kita punya Telegram channel because kita sentiasa update kita punya Telegram channel tu dengan info-info terkini, because nak tunggu weekly update dengan weekly update yang akan datang tu 7 hari tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi apa yang kita akan update dalam Telegram channel kita dulu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau tak nak terlepas update-update yang terkini, okey, info-info terkini, okey, follow kita punya Telegram channel ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan subscribe kita punya Telegram channel, okey, dekat sebelah kiri. Saya pun tak sure sebelah kiri ke kanan sebelah kanan saya sebelah kanan saya ni. Okey. Follow dekat kita punya orang kata Telegram channel, okey, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat update yang terkini. Okey. Supaya 7 hari ni tak terlepas sebab orang kata apa sekarang ni, okey. The most precious commodity, okey. Komoditi yang lebih mahal daripada emas, daripada minyak, daripada Bitcoin itself, okay, daripada cryptocurrency, okay, adalah knowledge tuan-tuan dan puan-puan, okay, because with knowledge you can make money nowadays, okay. Jadi follow subscribe free je, okay. Kalau tak ada Telegram, install lah Telegram, okay. Daripada install TikTok ke, daripada install saya pun tak tahu sekarang ni macam-macam macam-macam ni bukanlah kata salah tapi kalau tuan saya punya handphone hang lah, ni TikTok boleh pula install kan. Telegram tak nak install. Ni benda buat duit ni. Okay? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak buat duit, terpulang lah Saya tak adalah nak paksa. Tapi kalau nak buat duit, then you have to have that orang kata knowledge untuk bantu trading tuan-tuan dan puan-puan. TikTok pun ada orang ajar saham tapi yelah dia bagi tak latest update macam kita bagi dekat channel Smart Saham. InsyaAllah saya dengar kata kita punya admin Tuan Nasif nak berjoget dekat TikTok. Okay. Okay, tak tahu lah, mungkin Tuan Razi boleh menyanyi dekat TikTok nanti. Saya dengar kata hari tu Tuan Razi nyanyi lagu Awi kan. Mungkin kita boleh request lah Tuan Razi kita. Okay, untuk ni untuk berjoget dekat ni. Okay, Twitter pun ada. Ya betul, dekat Twitter pun ada dekat Twitter pun ada untuk Smart Saham. Tapi Telegram channel tu kita baru wujudkan untuk kita bagi info-info yang terkini Okay, right. Okay, right. Okay, banyak komen. Banyak komen. Okay. Demo tak kena barang. Okay, macam nampak Y-cost schematic dekat GDP graph ni. Okay, contraction. Okay, contraction. Okay, contraction. Okay. Okay. Banyak saya tak terlepas ni terlepas bahagian chat. Okay. Alright, Fulama TikTok SS nak masuk jugalah. Okay. Tapi tak tahulah siapa yang nak berjoget tu. Saya mungkin tak lah. Okay. Saya mungkin tak berjoget lah. Saya joget nanti takut orang lari. Okay, alright. Lagi apa lagi? Ini baru satu slide ni.
Okay, alright. So kalau kita tengok for GDP GDP dia ada berapa key element dia. Kalau kita tengok tu untuk service sector, untuk agriculture sector, mining dan construction, semua itu menunjukkan shrinking di situ. Kemudian dekat manufacturing itu menunjukkan penurunan, penurunan. Yang lain tu shrinking, yang manufacturing tu penurunan, dan manufacturing ni di associate di associate by E&E, electric dengan electronic punya production. Sebab tu pun bulan 1 bulan 12 teknologi sektor, especially semiconductor punya sektor tu memang orang kata ranum habis, penuh naik banyak gila, ada yang naik almost 100%, lebih daripada 100% berada, for teknologi punya sektor. Itu orang kata contributor ataupun the fundamental kenapa these technologies counter especially related to semiconductor di Palu begitu tinggi. Di Palu, bukan di Palu, whatever lah kan. So kenapa dia ada steep ataupun peningkatan yang begitu tajam. Naiklah cerita dia. Saya pun peningkatan yang ketara, ya Allahu akbar, ketara. Minta maaf lah, saya ni kurang sikit lah bahasa ni. Okay, alright. Kemudian kami nak Tuan Siraj Fahmi. Tuan Siraj Fahmi banyak ni request mungkin Tuan Siraj Fahmi boleh pairing dengan Tuan Nazmi. Okay, saya dengar Tuan Nazmi sekarang pun dah selalu datang lah dekat kita punya office. Okay, mungkin Tuan Nazmi pun boleh TikTok sekali. Okay, Tuan Ahmad nak juga. Okay, boleh Dr. Ahmad, kita nak Dr. Ahmad datang ke dalam kita punya TikTok. Okay, boleh, tak ada pasal. Tak ada masalah, kita boleh provide kan untuk tuan-tuan dan perempuan, no problem. Untuk kita punya alumni. Okay, right. So apa lagi cerita dia? Okay, alright. Seterusnya. Jap. Saya nak balik yang tadi. Okay, so labor shortage for agriculture dan poor weather condition somehow mengurangkan output untuk kita punya agriculture. So bila kita tahu output untuk kita punya especially FCPO, because obviously lah kita sangat track kita punya FCPO. So kalau berlaku shortage in supply, so kalau output tu berkurang, maksudnya supply tu berkurang, so itu memberikan satu petanda yang baik untuk palm oil related sector. Palm oil related sector, because saya pun ada baca few analyst report yang a few analysts still bull punya outlook, so still bull punya outlook ataupun overweight untuk plantation sector. So you may want to monitor a few plantation sector yang kalau dalam istilah value investingnya being traded at cheap valuation, so ataupun discounted price, then you may want to take some position lah kat situ. But it's up to your analysis juga lah. So kalau you nak swing tu mungkin ada room of entry di situ, but you have to find your own room of entry for temporary weakness dekat plantation sector. Okay, kemudian ni yang monthly, yang ni yang bagusnya, bila kita zoom in month on month punya perspektif, betul kita katakan untuk kita punya fourth quarter itu berlaku penurunan ataupun shrinking untuk kita punya penguncupan GDP kita. Tetapi tak habis lagi data GDP ni, kita nampak kat situ the main yang menarik data GDP ni adalah pada bulan Oktober dengan November.
Okay, which Oktober dengan November tu memang berlaku spike. Okay, kemudian Disember ni dia dah jadi macam okay, 2,000 kes, 3,000 kes, macam lah, tak ada apa lah. Okay, apa, disebabkan itu sentimen tu pun dah berkurang. Okay, kalau kita tengok kat situ, ya betul, kita tak nafikan third quarter itu menunjukkan slow down di situ. Tapi kalau kita zoom lagi, kita buka lagi macam kulit bawang tu kan banyak lapis kan, kita kopek kupas, kita tengok yang dalam lagi. Okay, dalam lagi. Okay, actually bulan 10 itu satu sebab moratorium. Okay, sebab moratorium itu. Okay, satu penyumbangnya adalah moratorium, dan yang kedua adalah disebabkan oleh panic sentiment. Nak tutup balik ke macam bulan 3 hari tu ke macam mana ke. Okay, so that's among the factor yang affect ataupun yang contribute for this October punya data. Okay, tapi along the way, okay, untuk bulan 11 dengan bulan 12, okay, dia menunjukkan peningkatan. Okay, which is yang itu mungkinlah orang kata speed bump, itu yang saya suka perkataan daripada governor tu. Okay, which is speed bump. Okay, speed bump tu ada. Okay, but along the way we are seeing improvement. Okay, improvement which is dia hampir sama dengan bulan September kat situ. Okay, 1.6 1.7 kat situ. So itu antara data yang kita suka lihat di situ. Okay, so overall bagi saya, bila saya tengok data ini, dia memberikan sedikit sebanyak keyakinan kepada kita. Okay, betul kita ada speed bump di situ, tapi boleh tak dia nak pergi lagi, boleh tak dia. So kita nampak dia punya lajak tu, lajak tu ada high probability untuk dia meneruskan ke atas tu, kalaulah kita punya vaksin being roll out kat situ. So ini kalau on a better picture, on the better picture ataupun the overall picture untuk kita punya GDP kat situ, untuk summary for GDP. Okay, right. Tapi ini kalau kita compare kan, kita punya negara 5.6 negative 5.6 untuk annual punya ni performance dan juga untuk kita punya kita panggil sebagai third quarter dengan fourth quarter punya data. Baik. Jadi kalau kita tengokkan kat sini, okay, so negara lain pun menunjukkan shrinking juga kat situ. Kalau kita tengokkan Philippines, Singapore, US US ni Joe Biden memang nak pump kau but still negatif. Indonesia kita punya negara jiran kita pun, okay, so itu itu sedikit sebanyak memberikan gambaran yang bahawa okay, bukan kita sahaja. Yes, kita tak nafikan kurang performance di situ. Okay, tetapi kalau kita tengokkan untuk kita punya GDP tu, okay, tidaklah begitu jauh dengan negara-negara yang lain. Okay, itu yang baiknya lah di situ. Okay, right. Okay, bukan saya nak masuk, saya nak Tuan Siraj Fahmi. Ingat ke Dr. Ahmed yang nak masuk? Mana nak tahu kan. Lain kali cakap tu biar terang kan. Macam tu. Okay, alright. So yes, ini pun data yang kita tunjukkan awal tadi. Okay, but in a clearer picture lah kat situ. Okay, alright. Okay, so kalau kita tengokkan kat sini saya pun dah mention tadi, ni adalah satu headline daripada satu news portal ni. Okay, so biggest decline since 98. Okay, so more severe than the Ministry of Finance punya projection, which is 3.5 to 5.5. So yeah, 5.6, which is for me 5.6 dengan 5.5 itu tidaklah begitu severe sangat. So itu kenapa I don't really think
akan berlaku penjualan panik, melainkan retailer panik. Okey, retailer panik tu tak boleh nak buat apa. Okey, mungkin retailer yang kena cekik pula kali ni. Okey, sebelum ni Jerung je kena cekik. Okey, mungkin lepas ni retailer pula kena cekik. Okey, right. Okay, alright. So, kita nak cerita pasal benda yang akan datang. Okay, benda yang akan datang. Benda yang dah jadi, okay, dah jadi. Okay. So, kita nak tengok apa yang akan datang. So, MOF. Okay, MOF forecast 6.5 to 7.5 for kita punya 2021 GDP. Okay. So, kita nampak ada expansion lah di situ berbanding dengan yang tahun ni. Okay. Kemudian Maybank Maybank punya forecast antara quite konservatif juga, 5.1 di situ. HSBC 6%. Fitch Fitch ni bagus gila Fitch ni. Dulu dia buat 11.5, so dia trim, okay, trim jadi 10, okay, which is 10 tu pun lebih daripada MOF punya forecast. Mungkin MOF punya view tu quite konservatif sikit. Mungkin Fitch ni dia pakai lebih tinggi sikit, okay. But kita kena take into factor about kita punya political risk juga di situ, okay. So World Bank 6.7, which is within MOF punya target kat situ. IMF 7%, ya sama juga macam World Bank, within MOF punya target. Kemudian RHB quite konservatif juga, which is 5.4. Okay, alright. Tak silap saya, RHB pun dia trim juga daripada sebelum tu. Okay, so maksudnya kalau kita tengokkan daripada data ni 6% 6.5 punya region tu antara average yang diperkatakan oleh analis. Okay, ada dua analis daripada Maybank dengan RHB je letakkan 5% punya benchmark di situ. Okay, jadi mungkin diorang ni quite conservative sikit because because some analysts they are very conservative. Okay, so kalau kita lihatkan kat sini, yes, ada satu sinar harapan ataupun ada satu, orang kata, the worst dah settle lah. Benda yang buruk tu dah jadi. Okay, so yang seterusnya kita mengharapkan ataupun anticipate untuk pelangi selepas hujan lebat. Jangan mainkan sentimen pelangi pula okey, bahaya sensitif bawa pelangi ni. Okey, attempt to shake the market, not really lah. Attempt to shake the market tu, I don't really think they want nak shake the market, but somehow boleh je kalau nak shake. Okay, kalau nak shake tu dia boleh je nak buat yang itu. But I think kalau retailer kita tengok kita punya live session, dan dia dah boleh anticipate benda tu. Okay, alright. So InsyaAllah kalau forecast ni berjaya, I think for the first half untuk 2021, InsyaAllah kita dapat capai target tu. Okay, but on the latter especially untuk fourth quarter 2021, maybe kita kena konservatif sikit, for the fourth quarter. But for the first 3 quarter, quarter 1, quarter 2, quarter 3, mungkin ada sedikit speed bump sebabkan MCO 2.0, tetapi insyaAllah bila vaksin start rolling out dan sebagainya, so yes, kenaikan tu kita akan nampak. So for those yang duduk dekat dalam bursa, so maybe this is orang kata window of entry untuk you buy low for some counters di situ. So this is the window of opportunity tapi kalau dekat Wyckoff nanti kita akan cerita lagi panjang kat situ. Ni macam preview sikit lah. So chart. Saya nak buka chart KLCI dulu, before kita review kan kita punya counter pilihan orang ramai. Jadi kita tengok dulu chart KLCI kita, apa yang dah jadi dengan KLCI kita. Right.
So, so far okay ke? Ada sebarang soalan boleh drop dekat bahagian komen dan make sure you all maintain 100 viewers kat situ. Kalau bawah 100 viewers kita tak buat counter review. Turun naik. Terus naik so kita akan buat counter review insyaallah kalau ni kalau tak nanti admin marah saya. Saya nak bagi je tapi admin marah saya Jangan salahkan saya, salahkan admin. Alright. Okay, so kalau kita tengok kan untuk kita punya bursa untuk kita punya local index untuk KLCI. Alright, so dia bermain-main dia bermain-main di sekitar 1600 lah 1600 punya region kat situ, 1500 ke 1600 ke 1570 1570. Okay, so this is the range so maybe dia akan stay within this kotak yang saya buatkan kat sini. Okay, so kalaulah tak ada insentif yang baru kan, so maybe akan berlega di sekitar ini so itu sedikit konservatif but for me my overview, okay, dia boleh bermain pada range kotak yang lebih besar ni. Okay, kalau Y coefficient you all bolehlah appreciate apa yang kita buat kotak ni. Okay, so insyaallah dia akan bermain 1640 1560. This is the targeted orang kata range yang ni, but I think dia akan ranging di kawasan ini di kawasan ini. Okay, so the probability high probability untuk dia buat ranging di kawasan ni dululah. Okay, so kalaulah tak ada berita-berita yang kurang menarik, okay, because sekarang ni quite tricky juga untuk kita nak forecast kita punya KLCI. Okay, because glove memberikan weightage yang agak berat juga bagi kita punya KLCI. So dia agak tricky sikit di situ. Okay, because sekarang ni kalau kita nampak glove punya sell down itu masih tidak habis. Okay, masih tidak habis for most of the glove sectors, but for a few ada few glove counters yang sell down tu kita dah nampak makin berkurangan so dia agak tricky untuk kita track down untuk kita punya KLCI. Okay, but somehow kita nak tengok juga for our monetary policy. Okay, because monetary policy somehow it will impact juga pada banking. As we know, KLCI kita weightage yang agak berat untuk banking punya sectors so kalaulah berterusan OPR cut because yang ini yang hangat diperkatakan dalam kalangan analis banyak yang berpandangan further OPR cut di situ. Okay, tapi yang bagusnya statement daripada Bank Negara, moratorium secara blanket tu susah nak nampak. Okay, moratorium secara blanket tu satu benda yang sukar untuk berlaku. Jadi itu on the safe side for the banking sector, yes. Okay, so itu yang bagusnya lah. Tapi untuk OPR ataupun interest rate punya ni yang itu perlu diperhatikan dengan lebih lanjut. Okay, right. Okay, right. So belum lagi Tuan Ilani belum lagi. Okay, alright. So sabar dulu nanti saya akan bagi. Okay, seterusnya saya akan pergi ke poin yang seterusnya, tetapi sekarang ni barulah saya buka untuk counter pilihan tuan-tuan dan puan-puan, dan kita punya admin nanti kita akan viewkan counter pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh drop dekat bahagian chat apa counter pilihan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita review. Okay, kita tak bagi buy ataupun saya call nak hold ke apa, so no. Okay, so kita nak bagi review in term of technical punya perspektif sahaja.
Okay, jadi tuan-tuan dan puan boleh drop komen dekat kita punya bahagian komen. Nanti admin saya akan take note lah apa counter jadi pilihan masyarakat Marhan ataupun yang mendapat undian paling tinggi. Okay, undian paling tinggi. Okay, right. Jadi sebelum tu sebelum saya review, okay, kita pergi dekat slide dulu. Okay, alright. Okay, right. Yes, tak silap saya ada. Yes, ini dia. Okay. Ini pengumuman terkini ya. Sebelum kita live tadi ada news baru masuk kat situ. Okay. Yang mana pemberian ataupun pengeluaran iSinar kembali bersinar. Okay, dulu iSinar dah jadi iMalap, sekarang ni mungkin ada sinar because sekarang ni EPF ataupun KWSP dia nak review balik memudahkan pengeluaran iSinar. Jadi jadi itulah jadi itulah yang kita nampak. Okay, because ini antara benda yang macam mana nak kata sepatutnya benda ni tak boleh sepatutnya benda ni tak boleh jadi, tapi somehow it give a blast to our market, our stock market actually. Okay, because bila kalau report daripada KWSP ramai orang yang keluarkan ni beli saham, beli emas. Okay, so golongan T20 tu utamanya, okay, mengeluarkan duit ni, dia beli saham, dia beli emas. Okay, jadi dia buat pelaburan maksudnya. Okay, jadi bila boleh berlaku pengeluaran tambahan untuk EPF ni, okay, kita nampak lah kita nampak akan ada new money flow. Okay, new money flow daripada retailer tu sendiri new money flow from retailer. Dan ini berita yang saya sangat suka. Okay, because ini saya dapat daripada analis so we start seeing foreign money flow. Okay, so kalau kita tengokkan our local institution, memang dia akan support lah kita punya local boss. Okay, dan retailer push. Okay, kemudian bila dah ada foreign money flow, itu memberikan wow. Okay, wow, this is a very good news. Okay, so bila ada foreign money flow, foreign money inflow ke dalam kita punya local market. Okay, satu menunjukkan confidence di situ from foreign punya investor, dan yang kedua adalah this is orang kata permulaan ataupun mungkin market dia nak meneruskan pendakian because hari tu dia nak pecah 1007 tak lepas. Okay, so we hope this foreign money flow, okay, because bila foreign masuk ni memang sedap lah so bila foreign masuk, then we hope this can somehow help to push our market. Okay, so siapa yang dapat tu dapat lah siapa yang tak dapat tu tak tahu lah, saya tak boleh nak kata apa lah okay, right. Okay, please review before IPO Volcano application tutup. Okay, okay, insyaAllah kita akan buat ni right. So lagi satu money flow pula, news flow yang terkini IPO Mobila being oversubscribed, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi ini adalah berita yang sangat-sangat berita sukacita kan. Okay, very happy news for those yang apply Mobila punya IPO. Okay, jadi sama-sama lah kita tengok nanti macam mana siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Okay, siapa yang terciduk, siapa yang tersungkur di tangga kejayaan. Okay, jadi the good news is oversubscribe. Okay, oversubscribe kat situ. Okay, mungkin sebab retailer pun tiba-tiba ramai kat sini. Okay, so kita dah cover for those yang tak tengok kita punya session untuk Mobila, Tuan Afif Izzah semalam cerita tentang IPO Mobila. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan puan terlepas, okay, boleh
cari kita punya YouTube channel, dan insyaAllah nanti kita punya admin akan upload video yang terkini. Okay, so jangan risau, jangan takut. Okay, masih ada masa lagi. Okay, for those yang nak pump ke apa semua, it's up to you lah. Okay. 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 Kita dah ada berapa subscriber kita? 600 subscriber. Okay, jadi admin kita beritahu, kalau lah kita dapat 700 subscriber, admin kita akan upload cepat-cepat video Tuan Afif Izzah malam ni juga katanya. Okay, malam ni juga. Kalau sampai je 700 subscriber, kita terus buat upload tu. Kalau you all tak subscribe apa semua kan, so kita pun nanti kan, tambah-tambah pula apa, Chinese New Year cuti pula kan, lagi lepas Chinese New Year lah kita upload. Okay, right, kemudian cerita chat, apa counter tu, apa counter kita ni, yang kita nak review kan, kalau boleh kita buka chat kita. TNB. Tenaga okay, kita boleh buka chat tenaga sementara tu air ni di sponsor khas oleh kita punya kita punya penaja kita hari ni so air ni air yang ditapis. So kalau ada siapa-siapa nak sponsor ataupun nak buat review air apa semua, okay, air ke makanan ke, kita terima je. Okay, boleh, tak ada masalah. Kita tolong tuan-tuan dan perempuan untuk buat review tapi kalau sedap lah, kalau tak sedap lah, sebab kita jujur dan ikhlas. Okay, jadi boleh contact lah kita punya admin page. Alright, so untuk tenaga nasional, astaghfirullahalazim, tenaga nasional. So apa yang kita nak tengok ni? Okay, tenaga nasional ni apa cerita dia, tenaga nasional ni? Okay, tenaga nasional ni kalau tuan-tuan dan perempuan ikut news flow, CEO dia dah resign, dah pindah ke EPF. Okay, dan kita harapkan ada obviously akan ada new CEO untuk tenaga nasional. Okay, dan earning dia ni dah tak lama dah ni, bulan 3. Okay, bulan 3. So maybe ada sedikit push untuk before quarter report di situ. Okay, tetapi you have to further orang kata monitor tenaga ni. Okay, kalau Wyckofian tengok ni, okay, dia sukalah tengok ni, dia suka tengok chart ni. Okay, because kalau saya cerita pun nanti tak adil pula untuk non Wyckofian. Apa benda ni cerita ni kan, cerita kayangan. Okay, jadi kalau Wyckoff punya mata ni tengok ni, uish, ni dah menarik dah ni. So ada confirmation di situ. Okay, but somehow I think dia akan maintain within dia punya range, trading range dekat situ. Dia akan form trading range, okay, before any push. Okay, saya ada monitor juga tenaga ini untuk dia punya flow dia, okay, money flow dia. So selling tu still ada. Okay, selling tu still ada. Cumanya is either selling itu sudah habis ataupun tak, iaitu from this current punya perspektif. Okay, kita nampak ada high selling juga kat situ. Okay, dan banyak kena merah kat sini. Cuma recently dia naik ini, dan ini candle yang agak ringan kat ni. Kalau kita tengok kan spread dan volume di situ, okay, itu ada strong hand di situ. Ada strong hand di situ. Okay, jadi minta maaf lah kalau ada yang orang macam apa benda strong hand apa semua ni. Okay, right. Tapi mungkin kalau tuan-tuan dan perempuan bersama dengan Wyckoff mungkin boleh appreciate lah, okay, apa yang kita sampaikan. Okay, so for me untuk tenaga ni, my view adalah dia buat range dulu. Okay, before okay, kalau dia nak buat a bigger price range dekat situ. Okay,
a bigger price range kat situ. Okay, but from this, okay, current data, from this current data, very very limited data. Okay, tengok TradingView pun tak bagi saya ni. Okay, so from this current data, so I think dia akan buat range dulu. Okay, dia akan buat range dulu kat situ. Okay, so I think that's all for this tenaga nasional di situ, for in term of for kita panggil sebagai Wyckoff punya ataupun Allahu Akbar, technical analysis, technical analysis. Okay, right. Okay, air ditajuk oleh Indah Water. Tak adalah Indah Water kan. Okay, right. So okay, tengok kita punya alumni ni semua dah nampak. Okay, I can see money lah apa semua kan. Okay, so itu kelebihan mata pengamal Wyckoff. Okay, kita nak tengok chart dan kita boleh appreciate daripada chart tu sendiri. Okay, the recent one tu, candle dia tu makin ketot kat situ, makin kecil-kecil je kat ujung-ujung ni. So itu satu signal yang amat menarik lah untuk kita, amat menarik untuk kita. Okay, but kalau kita tengokkan kat situ, downtrend line tu perlu dikonfirmkan, okay, sebelum kita boleh anticipate for the next punya view ataupun forecast. Okay, right. So I think that's all for okay, for today's session. Range dia tu agak besar. Okay, range dia tu agak besar. Saya kurang favor sikit range dia tu. Okay, tetapi somehow kalau dari segi patternnya tu, pattern tu ada pattern formation tu ada, tapi range dia tu agak besar. Okay, so we want to keep monitor. Kalau you nak buat position dan sebagainya, you have to monitor first, okay, before you make any trading decision. Okay, so please make your own analysis, okay, for this one. Okay, but for Wyckoff mungkin you boleh appreciate lah apa yang kita nampak di sini. Okay, right. So I think that's all for today's session. Okay, saya minta maaf sebab mengambil masa yang terlebih. Okay, dan saya minta maaf kalau ada bahasa yang saya gunakan kurang sesuai ataupun tidak sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan. Okay, jadi itu adalah kekurangan daripada pihak saya. Okay, dan kita minta maaf lah kalau ada bahasa-bahasa yang kurang enak dan sebagainya. Dan okay, with that kita ada QR code. Okay, dekat sebelah ni kita punya admin telah paparkan, okay, kita punya QR code, dan kita minta yang sebaik tuan-tuan dan perempuan untuk kita terus memberikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay, dan sesi ini ditaja khas dan dibawakan bersama dengan Bursa Malaysia Eye. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan bagi feedback yang bagus, insyaAllah, okay, dari masa ke masa kita boleh continue this program. If not, tuan-tuan dan perempuan kena cari ilmu sendirilah, macam tu. Okay, so untuk kita continue bagi ataupun deliver, okay, kepada tuan-tuan dan perempuan, okay, you obviously you have to give feedback. Kalau alhamdulillah kalau bagi feedback yang lagi bagus, pun kita sangat berterima kasih. KF saya mewakili tim Smart mengucapkan terima kasih for your masa dan effort untuk bagi feedback kepada kita. Okay, alright. So with that, saya ucapkan selamat berhujung minggu, selamat beristirahat, selamat menyambut tahun baru Cina. Okay, untuk mereka yang menyambut perayaan tersebut. Okay, with that, Assalamualaikum, selamat malam, selamat berhujung minggu, salam Smart Saham, salam keuntungan.